नमस्कार बंधुगण आजिर एही नुआ भिडियो रे आपण मानकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा रूपा मुदी को आपण माने केउ आंगुठी रे पिंधिले ताहा शुभ होइथाय ओ माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती एवं आपणक घरे धन संपत्ति ओ ऐश्वर्यर बास हेबो। एवं केउ केउ घटना सबु घटिले आपण माने जानिबे जे खूब शीघ्र आपण माने धनवान हेबाकु जाउछंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिरो भिडियो। आशा करूछि आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले जानि पारिबे अनेक गुडिये शुभ ओ अशुभ कथा विषय रे। आपण जेतेबेले शଯ୍ୟା त्याग करिबे सेतेबेले दुई हातर पापुली को देखिबे एवं कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। एही मंत्रटी कही जदि आपण माने शଯ୍ୟା त्याग करूछंती तेबे जानिबे सबु देवादेवींकर दर्शन होई गला। आज्ञा निहाती भाबरे आजि दिनटी शुभरे कटिबो। ठीक सेही भली जदि आपणक घरकू चुचुंद्रा बारंबार आसुथाए तेबे आपण जानी रखंतु माँ लक्ष्मी आपणक घरकू आसुछंती। आमे बहुत गुड़िए अदरकारी जिनिस घरु बाहर करी देई थाउ। कौन आपण माने जानती जदि एही अदरकारी जिनिस को आमे अमावस्या दिन बाहर करी फोपाड़ी देई थाउ तेबे एहा बहुत शुभ होई थाए। जदि आपणक घरे बुढ़ियाणी जाल होई गला तेबे ताकू तुरंत सफा करिबा उचित, कारण बुढ़ियाणी जाल द्वारा घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव वृद्धि पाई थाए। जदि कौनसी पक्षी कौनसी फल खाई आपणक घर अगणारे पकेइकी चली जाए तेबे जल्दी ही आपणकर उन्नति हेबो। जदि सूर्य उदय परे आपणक घरर पूर्व किंबा पश्चिम दिगरे काउ बसिकी बोबाउ थाए तेबे एहा बहुत शुभ होई थाए। जदि आपण निजर पिलामानंकर विवाह करूछंती तेबे सेमानंकर जन्म बार जन्म मास जन्म नक्षत्र एवं जन्म समय एही सबु समय रे जदि आपण निजर पुओ किंबा झीर विवाह करूछंती तेबे एहा अमंगलकारी होई थाए। सोमवार बुधवार और शुक्रवार दिन जदि आपण केउआड़े घरु बाहरिकी जाउछंती तेबे सेतेबेले आपण प्रथमे बाम पादटी घरु बाहर करी यात्रा करंतु। सेही भली मंगलवार शनिवार गुरुवार रविवार दिन आपण यात्रा करूछंती तेबे प्रथमे डाहाण पाद पकाई घरु बाहरी जांतु। जदि आपण गाई पालिछंती एवं गाई आखिरे लुह देखंती तेबे बुझी जांतु जे किछि ना किछि विपद आसीबाकू जाउछि, तेणु सतर्क होई जांतु। जदि कला पेचा आपणक घर उपरे आसी बसे तेबे एहा बहुत अशुभ होई थाए। कौन आपण जानती बिछा देखिले शुभ होई थाए। बिछा को जदि आपण देखुचंती तेबे ताकू केउ आड़े छाड़ी देबे किंतु ताकू आघात देबे नहीं किंबा मारिबे नहीं। जेतेबेले आपण माने भोजन ग्रहण करूछंती पुरुष माने केबे भी मुंडरे पगड़ी किंबा टोपी पिंधि भोजन करंतु नहीं एवं महिला माने भोजन करिबा बेले मुंडरे ओढ़णी थिले ताहा मंगलकारी होई थाए। सेही भली जेतेबेले आपण घरे ठाकुर रखुछंती ठाकुरंकर मुह पश्चिमामुखी होइथिबो एवं आपण माने पूर्वाभिमुखी होई पूजा करिबे माने ठाकुरंक मुह को आपणक मुह सामना सामनी होइथिबो। ठीक सेही भली जेबे मंदिरर कथा आसीबो ठाकुरंक मुह पूर्व आड़कू एवं आमे पूजा करिबा पश्चिम आड़कू मुह करी। जेतेबेले आपण माने बासन माजुचंती सेतेबेले जेते कम शब्द हेबो सेते भलो। अधिक शब्द अशुभ बा अमंगलकारी होई थाए। जदि आपण जणे रागी मनीष आपणकू बहुत क्रोध आसुची तेबे आपण दिन रे 5 ରୁ 6 थर निजर पाद धुअंतु। देखिबे आपणकर एही समस्या बहुत जल्दी दूर हेबो। जदि सोईकी उठिबा परे आपणकर सेज असजड़ा होई पड़ी रहे तेबे राहु और शनिंकर खराब प्रभाव आपणक उपरे पड़ी पारे। सेथिप्रति ध्यान दियंतु।
ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଲୁଣ କେବେ ତଳେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଲୁଗାରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଋଣ ବଢ଼ିବ, ଧାର କରଜ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ତା'ର କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଉ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କିଛି ପାଣି ଆଣି ଘରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମିଠା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମୟରେ କେହି ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ହଳଦୀ ନେଇ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଯାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଛି ଆପଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଯିଏ ବି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ରାଗି ମଣିଷ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ରୂପା ମୁଦିଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦିକୁ ପୂଜା କରି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମୁଦିକୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ତେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିବେ କିଛି ନା କିଛି ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟଳିଗଲା। ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରିବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପା ମୁଦିର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ସିଂହ ରାଶିର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ରୂପା ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ରୂପା ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଧାତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ରୂପା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ବାମ ହାତରେ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।